Welcome to Voices in Action. Bienvenido a Voces en Acción. Este es un special segment, un segmento especial que vamos a estar dando hoy día. Recuerden, nuestros horarios regulares los lunes a las 2 de la tarde, ¿ok? Y abajo, hagan clic y suscríbanse en nuestro programa para poder ver todos los programas que hemos sacado al aire. Es más, les pido también su apoyo en donaciones y en patrocinios. I ask for your support. With donations and sponsorship, please hit like and subscribe so you can see us on our next editions. Have a good day. Good afternoon, ladies and gentlemen, wherever you guys are. Again, like I told you in the introduction, this is a special session, and we have with us the honor of having Miss Meloney Turner. She's running for municipal judge for Conroe, and is the only woman in the ballot, so we need to know about her. And so we decided to set up a little appointment and greet her with us. Buenas tardes. Todos los que me escuchan, Voces en Acción, su show. Estamos hoy nuevamente con ustedes y como les dije en la introducción, es un show especial. Tenemos a la señora Meloney Turner con nosotros. Ella está corriendo para juez de la ciudad, juez municipal de la ciudad de Conroe, y es la única mujer en esa balota. Así que queríamos traerla para poder hablar con ella. Miss Turner. Yes. How are you doing today? Good afternoon. Good afternoon. It is a pleasure having you, Mr. Thank you for Turner. having Thank me. you so much for coming to Voces en Acción. We wanted to know a little bit about the only woman in the ballot, and we wanted to make sure that, our constituents are able to make the right choice this time. Absolutely. And I'm going to start with who's Meloney Turner, and if you can talk to us, and of course, translating back and forth as you know. Okay, great. Well, I was born and raised in Conroe. Okay. I grew up in Milltown. Nació y se creció en Conroe y se la criaron en el área de Milltown. Okay. Yes. I graduated from Conroe High School. Se graduó de la high school de Conroe. I've been an executive in the oil and gas industry. Okay. A private business owner, and now I work for the city of Conroe. Ha trabajado como ejecutivo en el área del aceite, de lo que es el petróleo, y en las industrias privadas, y ahora trabaja en estos momentos con la ciudad de Conroe. What is your position with the city of Conroe? I'm a maintenance technician. Técnica de mantenimiento en el área del área de Conroe, en la ciudad de Conroe. So you are well aware of everything around here. Right. That's good. And what made you run? Because I know you have a family, and all of us were running. I do. And Well, my everything. family's grown, so I'm an empty nester. But what made me run is there needs to be more women in municipality judge. Okay. Dice que ella, que la hace correr para la posición. Me dice que ella su casa ya está vacía, sus niños ya se fueron de la casa. Así que ella quiere trabajar más en el área de la municipalidad de la ciudad y ayudar a la gente, que eso es lo que ella quiere hacer. Right. So there's never been a woman in this position. Nunca ha habido una mujer en la posición de juez. This position is run part-time. And it needs to be full-time. We're big enough. Conroe's Okay. big enough that this deserves to be a full-time position. Dice que la posición es medio tiempo y que ella quiere asegurarse que no sea medio tiempo porque Conroe ya ha crecido, tiene que crecer, así que lo va a poner como full-time job porque realmente eso es lo que se necesita para este condado, para esta ciudad que está creciendo aceleradamente. This is a people's court. Es una corte para la gente. This has never been an attorney's position for Wow. this position. So this is the first, this position is for the people to be run by the people. And they elect a person, and if you wanted to be a judge, an attorney wants to be a judge, you should go to district court and do that. That's where it goes. But this is the last place between the government and the judiciary system, so that's what we want to have. So this is the one that talks to the people, the other ones are everything through lawyers. Yeah, that's exactly right. Le dice que me está explicando que esta posición, de la manera como está escrita, es una posición donde es un juez municipal y que él lidia directamente con el constituyente, o sea, con ustedes. Esa persona no necesita ser un abogado.
Así que básicamente si es abogado, el abogado tendría que ir a correr para una posición de juez en cortes más altas, que serían cortes del área del estado o cortes del área del condado. En esta municipalidad, el juez puede dictaminar directamente con la persona y hablar, porque es el último link que hay antes de pasar a las cortes mayores. El juez municipal es el último que habla directamente con la persona. De ahí las demás tienen que ser, porque son casos menores, las demás casos mayores tendrían que estar en cortes mucho más especializadas. Okay, and then of course, 5 men and you. Yes, 5 men and me. Está corriendo en contra de 5 señores, ella. Pero bueno, I was going to ask you a question. Is that intimidating that you knowing everything already? Because people know you, Miss Turner, okay? Yeah. So you're gonna I grew up Yeah, here. you go exactly. Oh, I got a ticket. Judge Turner will take care of it. No, it doesn't work that way. It doesn't work that way. Exactly. No, I'm going to be tough on crime, but I'm going to do it with a common sense approach. I'll tell you this. I was in there, I observed, and I saw a city code violation, elderly person who came in who had been in there several times for the same thing. And they're like, we'll give you one more chance to get this fixed, didn't accomplish anything. And then you have a kid that comes in there and he has a minor in possession and they're like, you served a night in the jail, so charges dismissed. And there has to be something that we can do. There has to be something where we could say, let's fix this. The system, it can be fixed. And get the kid who had the little minor in possession, go help the elderly person, get the number on their house. You've taken care of 2 things. Not only that, they need to learn their lesson. They Exactly. need to learn their lesson. Community service is huge, and giving back to our community is huge. Exactly. People don't do that anymore. Dice que lo que ella está viendo es que muchas veces los jueces que están ahorita agarran y toman un caso pequeño, por lo menos de un señor que todo el tiempo tenía la misma violación. Todas las tiempos le ponen el mismo ticket por la misma violación porque tiene que corregir algo en su casa y no puede porque es una persona muy mayor. Y también hay otro caso donde un niño que estaba con drogas, que lo agarraron con posesión y básicamente le dieron lo hicieron dismiss y no le hicieron penalidad. Ella dice que iba a ser más fuerte en eso. Por eso en el sentido que ella dice que ese niño, porque está portando mal y está en drogas, debería ayudar al viejito que no puede arreglar su casa y pintarle el número que tiene que pintar y ponerle para que el señor no le ponga más codificaciones, y al mismo tiempo se le pone community service, se le implementa el servicio a la comunidad. El servicio a la comunidad es lo que más se necesita en esta área. Entonces, ella dice que ella va a tratar de ayudar a que los jóvenes comiencen a aprender y a que las adultas tengamos que pagar lo que realmente hacemos, porque no es gratis, hay que hacer, si fallaste, tienes que pagar la multa, punto. Esa es la manera que tiene que hacerse. I'm telling them in Spanish, basically, you're taught, you're going to be straightforward. Right. It is what it is. The code violation needs to be paid, whether it's, jail time or whatever it is, or whatever it is, community service, it needs to be done. Because we all have to do what is the right thing. Exactly. I mean, we are a government of law. I mean, we have laws. We have to obey the laws. I mean, and so they're going to be enforced. So you say you have kids, you're married, and I'm not married. Okay, but your kids, my kids are 31 and 30. Oh, so they are. That's why you said they're out of the house. They're grown. So yeah. you don't have any grandkids. I do have grandkids. Oh, ella tiene unos hijos grandes. Ya los hijos se fueron, está soltera, se casaron sus hijos y ya tiene nietos. How many grandkids do you have? I have 6. Oh my God! So between this and the 6, tiene 6 nietos. Así que le pregunto. So you're gonna be showing them. That's good because they're gonna be able to see by grandma being able to respond. They know. Perfect. At my house, they don't get away with anything. Dice que en la casa los nietos la obedecen y no se les da el permiso de cualquier cosa, tienen que obedecer las reglas. Ms. Turner, one question I have for you. We have issues with the taxes. Everybody scared about this time of year, right. New elections, right. New taxes, everything. Do you see anything that you will implement to make sure that we don't, because I know for you guys are tied up, it's the council people that usually run the budgets and stuff like that, but I know you guys deal with them and talk to them and make sure that the budgets are followed and everything. To say, what would you recommend to us in regards to,
the taxes? Because people Well, are really scared right now. I know Ernest. they're scared. I mean, I got my tax bill, and it is, scary. It's a lot. They're high. I don't deal with taxes as a municipal judge. That won't be something I'll have. That's more of a city council position. So I don't really have any authority se or for per that. se in that. But I beg them, please get But them I lower. heard that you do guys meet with the councils. We And will you meet guys- with the And council. when it's come to the budget itself, you guys are supposed to sit down and listen to the budget because We will some of listen, yeah. some of them is allocated to you guys as well. Yeah. So Well, we will sit down and we will listen, but property taxes and taxes in general is not something that they'll listen to us about. Hopefully, they'll let me say, "Can you please get that lower?" We Exactly. want that, but but the city of Conroe's tax rate is lower than others. I mean, Exactly, yeah. exactly. So they always say that. I've heard that so many times, and then we get our property tax. You're scared. We have to go and report it. Le pregunto sobre los impuestos. Ellas no están, los jueces del municipio no están autorizados a trabajar con cosas de los impuestos, pero ellos ven lo que se llama la propuesta del dinero, del ingreso del budget que hay, y ellos tienen que sentarse con los city councils y trabajar sobre eso. Ella dice que ella no puede dar su opinión o firmar al respecto, pero puede decir a los consejeros que traten de trabajar para poder bajar los impuestos. Los consejeros o los consuls que ustedes están votando por ahora el 7 de mayo, ustedes tienen que elegirlos porque ellos son los que pagan y ayudan para asistir que las taxas que ustedes pagan se utilicen de acuerdo. Entonces, ella dice que la parte del trabajo de ella no es correlante con eso, pero que va a haber maneras de cómo asistir para que se mantenga bajo el taxes aquí en Conroe. Es más, en Conroe es una de las ciudades donde los impuestos son mucho más bajos, y con todo y eso, cuando recibimos el bill, estamos de que está muy alto y hay que ir a pelearlo, ¿verdad? Pero eso pasa en todos lados. Do you see any other changes that you want to do in your bench? Because I know when you come in, there's going to be changes. People want to change the hours. People want to change. What would you think about the dockets, the way the dockets is handled, things like that? Well, we've talked about that. I've heard several people ask about the docket, a special docket for attorneys, a special Exactly. docket for certain people, and we would try. I mean, the whole process is you want to streamline and get everybody in there served efficiently and effectively as quick as possible. But one of the things I really want to work with is the city code. Here at the city, we need to clean up. There's some areas that really need to be cleaned up that I think have not had a lot of attention, and I want to work close with the city of Conroe to get those areas cleaned up and the code violations taken care of. Ok, dice que básicamente le pregunté sobre su propuesta de cambio apenas llegue, si ella es elegida. Me dice que cuando llegue ella ha visto que mucha gente ha mencionado acerca de cambios en el bench, o sea, en lo que es su staff, con su grupo de trabajo, y los cambios que ella cree que pueden hacerse básicamente serían en los códigos de la ciudad, que no están siendo cuidados, y en ciertas áreas hay muchos problemas acerca de esos códigos, que hay que limpiar la ciudad y hay que mantener esos códigos, esa ordenanza de códigos completamente arreglados. Ella no cree que haya muchos cambios drásticos. Se están pidiendo que hagan cambios donde ciertos abogados, o sea, se hagan, porque cuando usted puede contratar a un abogado cuando usted tiene un ticket, pero hay personas que van solas. Entonces, dice que los abogados están pidiendo que por favor a ellos se les dé una fecha específica para poder ellos utilizar esa fecha específica para atenderse con ellos, con los jueces. Ahora, pero la gente que va directamente tienen otros días. El orden del horario va a cambiar. Muchos jueces están diciendo que si ellos llegan, muchos candidatos, si ellos llegan al bench, van a cambiar estas fechas y estas órdenes para poder ayudar a ustedes, el votante, a tener más acceso al juez. Well, Ms. Turner, I was going to ask you anything that you want to talk to our community. What would you like to say to the community? Because you're running out of time. I know you're running up and down, and time is value. Thank you so much for coming. I appreciate it. What would you like to tell us? I would like to tell everybody that we deserve a full-time municipal judge at the city of Conroe. I am the only candidate that will run
that as a full-time position. I will be the first woman ever elected as a municipal judge. I'm tough on crime, common sense approach, and willing to work with the city code department. Okay. Ella quiere decirle a todos los ciudadanos lo siguiente: es la primera mujer que está corriendo para esa posición, al mismo tiempo de ser la primera mujer, ella quiere que sepan que ella va a estar fuerte en el crimen, ella va a asegurarse de que se cumplan las leyes y se paguen con las fianzas que tengan que pagarse o las penalidades que tengan que pagarse. Eso lo va a hacer ella. Ella quiere asegurarse que ustedes sepan que va a trabajar duro, full time o tiempo completo sobre esa posición para que tengamos el acceso y podamos mantener la ciudad de Conroe completamente activa. Ms. Turner, it was a pleasure having you. Thank you so much. Gracias por tener a la señora candidata Melody Turner con nosotros. Gracias por estar escuchándonos. Thank you for listening. Voces en Acción. Please hit the donate button and help us continue the education that we do and provide to the community. Have a good day. We'll see you in the next edition. Bye-bye.